هايدم إيه ده خدمة يوزرك شو عشية ها جنبه خدمة يوزرك عشية خليش ها بارباري Хоч венш будеги. والله ده هنز قدح بو جنبولات بو هاي تسيق شحبه كشعة بروس بيسان بويل سوي بوي سوني بعض هاي بعض شايد ده بيرماشنا دحد هنا حبال بوش بربه نو حاس بوش بيسان بوي يو سوي بربه باخذ بعد. تبوش من دول وزيم على شو تبوش ايه دي. باقي يشتري بعض يدا لا بعد لو يسوون تعقدوا. سلمان قوش مورد علينا هذا غير شاش بوش هاش بوقر كرباك انا شبوي كرباك مش بوقر شبوي لا يجي نوصل للكيو Jambul, hoge laat wist vanaf, musk goed al. سويستا أو وبيرش عدوش خينا تير ثاني عسيا بورجلوش نكشبو بوشلو بيرش حديث سريع تير خزني أصلا شيء غودنا تير غود ديست ما لا شيء مرة بيحكيش تعبا كتيمبو تير كميرنا إنسان صنع أول وود نقطنا شيء حلو يلي دغيش أو بيرش تاعهم ده إيش شاش رسي إنه وي بصوب نكشبو بوش أس تلفزيون شو عدوش примерно журналист мелек ош гара бях мелек съем кума ин больше по заложник по хаба кина бо اشتغال ده كان بتحية صناعة رأيته في البورصة تحية الشيء أبنيات عمو وده غير تصدق شوش بولش بو على جورناليست عنده بوس كم مسو بدك خاتشتن جايتين الدنيا أنا دا جايتين بولش بو مدرسة يسبيعتين بيتش مالك وش بيع دا صلاة شاش تعزل دي دوش توصل صندوق تعبان في غاز قبطة
Фотоаппарат есть. Только вспышки нет у меня. На улице только можно снять. Полароид? Нет, полароид нет. Хотел на память, да? Хазман. Перед штурмом уже отрезали, да? 2 часа, а на следующий день штурм. Часа 2 уже света не было. Град, артиллерия, самолет, вертолет. Как будто Берлин. Там или минометы, или пушки еще были, не знаю. А чего только там не было. Даже если я не успокаиваюсь, я тоже ничего не сказали, что А как после я видел? Ну, до нас никто не приходил, кроме одной американской журналистки, женщины. Девчонка снимала. Она приходила, больше никого не было. Президентский канал приходил. Ну, президентский канал не было у нас. В автобусе, когда мы еще только приехали, была женщина. Она все время там была. Она была до 14 числа была. Ну, у нас не было. У нас некоторые даже остаются. До штурма она была, да? До штурма нет. Ну, штурм 15 у нас. Она 14 еще там была. Ah.